जे करूथो जे दायित्व नहीं थियो जे रेस्पॉन्सिबिलिटी जहाँ पर थियो भाई माने आपण माने खाली देखुछन कंस्ट्रक्शन ता पछरा आउरी बहुत हाय हेलो नमस्कार जय जगन्नाथ जय मां सरला जय बाबा गुरुंडा आज ब्लॉग आपण मानु पुणी थरे स्वागत जणुची आपण भाई यूनिक मनोज स्टार्ट टुडे ब्लॉग्स तो भाई माने आज ब्लॉग रे विशेष किछि कहियार नाही कि विशेष किछि देखियार नाही विशेष किछि सुनियार नाही किछि नाही अछि कोन हम घर रो पार्ट 1 कंस्ट्रक्शन पार्ट 1 करथला पार्ट 2 आज हबो आपण मानो तो हमें लास्ट वीडियो रे देखि देथिले नियो पर्यंत घर आसी जाइतला वर्तमान नियो बाकुर छात पर्यंत तापर जहाँ सब काम हेइची तार गोटे आज ब्लॉग हम कहीं से गोटे संघर्ष जमीक लास्ट ब्लॉग कही तो से गोटे संघर्षर कहानी थी संघर्ष थी गोटे स्ट्रगल थी समस्त केवल केवल मो पाई जो मैंने भी घर कर जो स्ट्रगल कर घर कर करने जाऊँगी कि जो मन कंटिन्यू अच्छे से कष्टा ठीक भिडियोटा देखिए ठीक बुझीपारे केते कष्ट भाई मैंने आपने खाली देखुं कंस्ट्रक्शन पछरे आहरी बहुत किसी कहानी जिनस रही एटा है लोक आसिले मेटेरियल आसिलानी मेटेरियल सर्ट है तो बहुत किसी हेडेक थाए जी देखा जाए सुंदर जो कंस्ट्रक्शन हो देखा जाए जे करूथो जे दायित्व नहीं थियो जे रेस्पॉन्सिबिलिटी जहाँ पर थिबो से टाइम रे ताकू पचारि से कहबो केते कष्ट तो जो मैंने जिनस फिल कर से निश्चित कमेंट कर जणेबो ना भाई मैंने डेरी करे फटाफट जा चलन जा कंस्ट्रक्शन नेक्स्ट पार्ट देखा घर चलो सो भाई मैंने आम लास्ट वीडियो रे देखी आम नियो पर्यंत आसी जाइए घर बर्तमान देखु नियरू उपरू कांथ गड़ा चलती एपटे सीढ़ी होउची मौसा हमर मसला बांधिलनि घर आउट बाउट हो पालाटा बांधिले टिके ये होता भाई मैंने एमती किछि महल थिला माटी पकई बाली पकई खाबळे देइथिलु पूरा सॉलिड हो जाइए एपटे सीढ़ी रे रड बंधा चलती सीढ़ी स्टेप हम तो ये मसला गुड़ा चलती डाइनिंग हॉल रे प्रथमटा डाइनिंग हॉल एपटे जोटा देखुଛନ୍ତି रोसई घर पटा पड़ी सेपटू तो दुटा रूम आ बारिकी बाट एतटा पाजेला चारटा खरा एत जोर हो लोक मैंने कम करा भाई कम कर पाल मान देछन छाई टिक हम आ एत जोर खरा से टाइम रे मार्च एप्रिल टाइम रे खरा प्रबल बर्तमान रोसई घर स्लाप ढल पड़ी कलम जो पिलर गुड़ा ढल पड़ो कांथ ये सब उठी जाता मुझे भिडियो कर पचर भिडियो कली आठी गैस फैस लगे पाइप फाइप व्यवस्था रही गोटे पॉइंट रही होल टाइप रपटे फैन चलती मौसार जाइए सीढ़ी ऊपर उठले देखा बाली बड़ दबी भाई टुई 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 कलम सब पड़ी जाइए देखा इटा इटा थुआई थे मैंने सब रेडी ठीक अच्छे सटर हो दादा घर कौन लगुच भ्यू देखुच गाँव अल्लाह प्रकार भ्यू ओ वाओ एपटे तो आहरी बढ़िया लगुच हाँ जीवा आम तलू सब जा देखीद पाइप फाइप ठीक ठाक अच्छे ना अच्छा मैंने तो एमती किसी रोचे सब लाट्रिन घर पूरी लॉक कर दे लाट्रिन सब रही मोटर लास्ट को टिके जो वीडियो हो लास्ट को यूट्यूब रे पड़ो फ्रंट रे गोटे लैंडिंग टाइप रो शो गोटे बाहर था सेटा हो नथिला सेटा पछरे बर्तन चलती खोलाखोली चलती कलम पिलर तो एमती किसी खोलाखोली चलती मो साना सब आसिक खोलुँच बाली अदा तो आड़े बहुत कष्ट ये दिन जो वर्षा दीपर भाई भयंकर वर्षा देखो कांथ सब आम पड़े ये खोलाखोली कम्प्लीट होगा आसला तो माटी एति बाहरी एति खोलाई मात्र अल्प अल्प एति माटी बाहरी मौसा पूरा झामा हो बसी पड़े खरार टायर्ड हो लाइन ना बोली फैन भी बुलूनी खोलाखोली पर निमटाल पर्यंत तल बेस रु लैंडिंग उठी जाए पूरा पिलर फिलर सब बाड़ा हो निमटाल ढल सागर सब मेकअप हो बेसटा हो जाइए तो एमती किसी देखा ऊपर सब माने निमटाल सब फटा फटा बाड़ा हो खाली आड़ को आमर सब निमटाल ढल पड़ज एमती देखा बहुत बढ़िया लगुच मत
କୁହନି ନ କହିବା ଭଲ ମାନେ ଏତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଗରମ ଗୁଳୁଳି ପ୍ରବଳ ଲୋକ ପୁରା ହତାଶ। ଭାଇ ଆମର ସାର୍ଟ ଖୋଲି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, ତଳେ ମଉସା ଆମର ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, ସେପଟେ ସନ୍ତୋଷ ଭାଇ ଲାଷ୍ଟ ଆଡ଼ୁ ଢଳେଇ ପକେଇ ପକେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏପଟରେ ମଉସା ତଳେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ନିମଟାଲ ପଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ନିମଟାଲ ଉପରେ 9 ରଦା ଗଢ଼ା ହେଉଛି, 9 ରଦା କି 7 ରଦା ଏମିତି ଗଢ଼ା ହୁଏ। ଆମର ତ 9 ରଦା ନା 7 ରଦା ଗଢ଼ା ହେଉଛି। ତ ତା ସହିତ ବର୍ଷା ଟିପି ଟିପି ପକାଉଛି, ମୁଁ ଛତା ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଯେଉଁ ରିସେଣ୍ଟ କାମ ହେଉଛି ତାପରେ ଅଖା ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇଛନ୍ତି ମସଲା ଭୋଇ ନ ଯିବା ପାଇଁ। ସେପଟରେ ଦାଦିଙ୍କର ଛାତ ପଡ଼ି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ପୁରା ରେଡ଼ି। ତ ଏମିତି ସବୁ ବର୍ଷା ପାଗରେ କାମ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, କ'ଣ କରିବା। ଘର ଯେହେତୁ ନଥିଲା, ସେଇ ଗୋଟାଏ ଜାଗାରେ ଭଙ୍ଗା ହେଇଥିଲା, ଘର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ତ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସାରିବା ଚକ୍କରରେ ବର୍ଷାରେ ବି ବର୍ଷାର ମାଡ଼ ଖାଇଛୁ ବି, ଆଉ କଷ୍ଟ ବି କରିଛୁ। ଏ ହେଉଛି ସଂସାର କଷ୍ଟ। ବର୍ଷା ଦିନ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆସିଛି, ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। ତ ଛାତ ନିହାତି ଆମକୁ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଥିପାଇଁ ସଟର ଆସି ସଟର କରୁଛନ୍ତି ଛାତ। ଏପଟେ ଆମର ଭାଇ ଫକୀରା ହେରିକା ସବୁ ବସି ରଡ଼ ଫଡ଼ କାଟୁଛନ୍ତି। ଛାତ ଉପରେ ପଡ଼ିବ, ତାପରେ ଢଳେଇ ହେବ। ତ ଏମିତି ସବୁ ବାଉଁଶ ଫାଉଁଶ ବଧା ହେଇକି ପୁରା କ'ଣ ହେଇ ସବୁ ପଡ଼ିଛି, ପୁରା ଭୟଙ୍କର। କଣ୍ଟା ମଣ୍ଟା ସବୁଆଡ଼େ ଚାରିଆଡ଼େ ବାଉଁଶ ଠିଅ ସବୁ ଲାଗିଯାଇଛି। ତାପରେ ପଟା ପ୍ଲାଇ ପଡ଼ିବ, ତାପରେ ରଡ଼ ବିଛା ହେବ। ଏମିତି ସବୁ କାହାଣୀ ଆଉ। ସେପଟରେ ପଟା ଫଟା ପକାଉଛନ୍ତି ଆମର କାହ୍ନୁ ଭାଇ ହେରିକା ଲାଷ୍ଟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି। ଫାଇନାଲି ଭାଇମାନେ ସଂଘର୍ଷର ଅନ୍ତ ଘଟିଯାଉଛି। ଛାତ ପଡ଼ିବ ଆମର ଆଜି। ନନା ଆସି ଯାଇଛନ୍ତି, ବାପା ସେପଟେ ବସିଛନ୍ତି, ମମି ଏପଟେ ବସିକି ତାର ଧୂପ ଲଗାଉଛି, ପୂଜା ହେବ, ତାପରେ ଢଳେଇ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। ତ ଏମିତି କିଛି ମାହୋଲ ରହିଛି। ବର୍ଷା ପୁରା ଘୋଡ଼େଇ ଆସିଲାଣି, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆମକୁ ଛାତ ପକାଇ ମଉସାଙ୍କୁ ମୋର ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ମଉସା ଲିତୁ ସେପଟେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହଜରେ ବହୁତ କାମ ମୋତେ ହେଲ୍ପ ହେଇଛି, ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିଛନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ଆସି ମୋ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, ସବୁ କାମ ଦେଖିଛନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସେ ନଥିଲେ ହୁଏତ ଏତେ କାମ ମୋତେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ହେଇନଥାନ୍ତା। ତ ମଉସା ଆସି ଯାଇଛନ୍ତି। ମଉସା ବି ଢଳେଇ ଦିନ ଥିଲେ, ଛାତ ଢଳେଇ ଦିନ। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆୟୁଷ ଦେଖ ଘିଳିଗଲା ଘିଳିଗଲା କିଶୋର ଆଣିକି ଦେ। କ'ଣ ଏଇଟା ଚାଲିଲାନି ନା? ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ହେଲା, କ'ଣ 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 ଟିକେ ମୁହଁ ଟିକେ ଦେଖା ହବା, ଲୋକ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ହଁ ଫାଇନାଲି ଭାଇନା ଛାତ ଢଳେଇ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ବାବୁଲାଙ୍କର ୱାରିଂ ଏବେ ବି ଚାଲିଛି, ସରିଆ ସରିଆ ଉପରେ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ସଟର ବାଲା କାହ୍ନୁ ଭାଇଙ୍କର ବି କାମ ଚାଲିଛି, ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସରିନି। ଏପଟେ ନିରାଇ ମଉସା ଆଉ ପାଲକା ହେରିକା ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି ଛାତ ପଡ଼ୁଛି। ଏ ପାଗକୁ ଦେଖି ତ ଆହୁରି ଭାଇ ମାନେ ଭୟଙ୍କର ଡର ଲାଗୁଛି। ବର୍ଷା ଯେଉଁଭଳିଆ ଘୋଡ଼େଇ ରଖିଛି, କେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଆସିବ ତା ଠିକ୍ ନାହିଁ। ତା କାଚି ଦେଇଯିବ। ତା ପାଇଁ ପାଲ ଫାଲ ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇକି ଅଛି, ଟିକେ ଘୋଳ ବି ରେଡ଼ି, ଘୋଳ ଦିଆହେବ, ଢଳେଇ ପଡ଼ିବ। ଏପଟରେ ଫକୀର ଭାଇ ହେରିକା ଥଟ୍ଟା ମଜା କରୁଛନ୍ତି, ସନ୍ତୋଷ ଭାଇ ଫକୀର ଭାଇ ଥଟ୍ଟା ମଜା କରୁଛନ୍ତି। ଏମିତି କିଛି ସାଇଡ଼୍ ଆଗ ଯାଉଛି ଆଉ। ସୋ ଫାଇନାଲି ଭାଇମାନେ ଇଏ ଛାତ ପଡ଼ିବା ପରର ଦିନର ଦୃଶ୍ୟ। ଗୋଟାଏ ଦିନ କିମ୍ବା ଗୋଟାଏ ଦିନ ପରର ଦୃଶ୍ୟ। ପାଣି ଦେଇଦେଇଛି ମୁଁ ଛାତ ଉପରେ, ପାଣି ଖାଇବ। ଆଉ ଛାତ ପଡ଼ିଲା ଦିନ ଯେଉଁ ହଇରାଣ ଭାଇମାନେ, ଲାଷ୍ଟକୁ ବର୍ଷା ଆସିଯାଇଥିଲା, ବହୁତ ସଂଘର୍ଷରେ ଯାଉ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଆମର ହେଇଯାଇଥିଲା। କିଛି ସଂଘର୍ଷ ଥିଲା ମାନେ ଘର କଲା ଟାଇମ୍ରେ। ଛାତ ପଡ଼ିଲା ଦିନ ତ ଆହୁରି ବହୁତ ସଂଘର୍ଷ ଥିଲା। ବର୍ଷା କାକର, ମୁଁ ନିଜେ ବର୍ଷାରେ କେତେ ଓଦା ହେଇ ଠିକ୍ ନାହିଁ, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ଗଣେଇ ଓଦା ହେଇଛି, ଯାହା ବହୁତ କଷ୍ଟ ଥିଲା। ଏବେ ଭାବିଲା ବେଳକୁ କେମିତି କେମିତି ଲାଗୁଛି, ଯାହା ଫାଇନାଲି ହେଇଯାଇଛି। ତ ଭାଇ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଆଜି ଏଇଠି ରଖିବା, ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବ ଆପଣଙ୍କ ସୁନ୍ଦର ଶାନଦାର ବ୍ଲଗ୍ରେ। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟେ ଟ୍ୟୁନ୍ ଗାଇସ୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ହଁ, ଯେଉଁମାନେ ଘର କରିଛନ୍ତି, ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, କଷ୍ଟ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।